Makaluya man ni among sudan karon oy labi na ning bulad. Dako na jud kog sala sa akong sarili kay sige na lang kog pamutbot. Nagsige na lang kog promise nga magdiet. Magtorta po daay kog talong duha lang ka buok kay cameraman. Pwede ra manggod nga diha isugba kung wala kay uling. Magprito po daay kog itlog duha lang pud ka buok tas butangan og sibuyas dahon. Ingon ani jud pirmi ang oras sa among pamahaw alas 9 na usahay alas 10 pa. Dugay manggod nga mata among bata tas ginahulat jud nako siya. Isa pa ana man jud ang feeling dunya dugay magmata na unsa pud ka. Kung magulan lagi og kwarta wala joy maamua. Magmahay na lang jud ko, may pinagmata kog sayo. Nagprito pud ay kog bulad nga pusit, lami ni kay gagmay. Lutuon lang na nimog maayo para crunchy. Tas kani bulad nga pandawan. O di ba puro bulad. Naghinay-hinay na gud kog kaluya, gigutom na. Kung mangutana mo asang ikog ani, hagbay ragad na hurot. Gisubak nako sa ginataang langka. O nagtulo na inyong laway no, patuloa lang. Tas diri gitimplahan ako ning itlog para sa talong. Gibutangan lang nako nagharina, paminta og asin. Dili man jud ko kaayo ganahan og talong pero akong mga sakop mukaon manggod ani. Okay ra jud sa ako maskin pila mi katuig dili magkita. Ambot oy dili jud nako siya bet. Mukaon man ko pero dili jud nako siya pangitaon. Tung lahi siguro nga klase akong ginapangita no. Tas dire nagtak-ang natagkalaha tas gibutangan og mantika. Tas tong nag-init na ilunod na nato atong tortang talong. Nindot jud unta mamalit og talong kay barato. Upat gud ni kabuk akong gipalit tag 10 lang. Kung mamalit man galing ko ginagmay lang para lang sa akong mga sakop. Ganahan lang kog talong kung isagol sa paksiw. Luto na jud silang tanan daghan nagsudan oy nga kameraman. Hantod na bitaw ni paniod to para kabalo mo. Kung magkalisod pa jud hantod pa jud ni panihapon. Hiwa-hiwa po day kog pipino og kamatis. Tas syempre ang atong kape, tas ang atong sawsawan nga perting lamia. Tas unahon jud nato nang para sa atong bata. Alam nyo na little bossing jud bay anak siya. Ang nakanindot lang pud ani sa iyaha kay maskin itlog lang okay na. Dili ra kakaayo mahago og huna-huna kung unsa na puy ipasudan sa iya. Mas mahago na lang jud kag tubag sa iyahang mga pangutana. Iandam na lang jud ang Google kung dili ka gusto masuko siya. Kay kinahanglan jud maka-answer ka. Mi patanaw daw sa intestine, mi patanaw daw sa lungs. Mi unsa nang kidney, mi unsang sunod sa sky. Mi asa gikan ang egg, asa gikan ang chicken.